what's up sa inyo mga chip? Ngayong araw tuturuan ko po kayo paano magkaroon ng bus sa ating Eurotrack. Hi! Welcome to Kanji Namoto! So, ang una nyo pong gagawin is punta po kayo sa channel ko, hanapin nyo yung bus mod links nakalagay. Then pili na po kayo anong gusto nyong bus. Sample, itong gagamitin natin G8. Click nyo po yung link. Then, generate nyo lang po yung link. Hayaan nyo lang yung mga ads dyan. May mga lumalabas na ads. Click nyo yung download. Exit nyo lang. Then click nyo po ulit. Tapos ayun, antayin nyo lang siya ma-download. Antayin natin. So after ma-download, click nyo yung open file or yung folder para ma-allocate nyo yung dinownload nyo. Then para mas madali, gumawa na lang din po kayo ng bagong folder para di kayo malito. So tapos rename nyo lang, drag nyo yung dinownload nyo dun sa loob ng folder, tapos open nyo, then right click, extract here. Pag na-extract nyo, na-open nyo yung folder, select nyo lahat ng mod, right click, then copy. Tapos punta pa kayo sa documents, makikita nyo sa side, documents, and then Eurotrack Simulator 2. Open nyo yung folder, tapos mod, hanapin nyo yung mod, open nyo yung folder. Ako may G8 na ako dyan nakalagay, bale hindi ko na muna siya ilalagay dyan kasi meron na ako sa loob. Bale ipapakita ko kung paano. Right click nyo lang, tapos click nyo yung paste. Ayan, sa akin meron na kaya ganyan lumalabas, pero kapag wala pa, dediretso na yan, lilipat doon. After nun, punta na po tayo sa Steam. Ayan, open na po natin yung game. Antayin lang po natin. Ayan, tapos click nyo yung profile para gumawa kayo ng bagong profile. Click nyo yung add button and then new career. Tapos kayo na bahala ano ilalagay yung profile, babae or lalaki, pati yung sa name kayo na mag-design. Wala na dyan. Ayan, lagay natin base map 2. Ayan ang gagawin natin. Tapos wag nyo muna i-click yung continue, punta muna kayo sa mod. Ayan, may mods nakalagay dyan, click nyo yan. And then wag nyong kalimutan magkaroon ng stonks para magkaroon tayo ng pera sa ating laro. Click nyo po yung Steam Workshop dun sa taas. Yan. And then after ng loading, search nyo lang po stonks, then enter. Click nyo yung plus button, may nakalagay dyan plus button kasi ako nakasubscribe na dyan. Ganyan, same. Click nyo yung plus button. And then ang next naman is passenger mode para magkaroon tayo ng pasahero sa ating laro kasi bus nga ang gamit natin. Same lang gagawin, click nyo yung plus button. Ayan. Then pagkabalik nyo po, search nyo lang yung stonks. Ayan, double click nyo lang or kaya click nyo, tapos click nyo yung right arrow dun sa gitna. Ayan, tapos click nyo yung passenger mode, double click. Ayan, pasok nyo lang. Tapos hanapin na natin yung pinasok natin na G8 kanina. Ayan po, nasa baba. Yan. Yung order, hanapin nyo, tignan nyo lang dun sa Discord. Ganyan po, 3, 2, 1. Gayahin nyo lang yung order. Yan. Dapat in order talaga. Tas yan sa taas. And then after nyan, yung mga traffic naman yan, dinownload natin yan. Makikita nyo dun sa Discord lang din. Dyan sa baba. Dito. Ayan, pwede nyo i-download din yan. Tapos yung paglipat, same lang din sa paglipat ng bus after ng download. Sabay na natin yan. Then after nyan, i-click nyo yung confirm. Then continue na, i-uncheck, huwag nyo kalimutan i-uncheck yung Steam Cloud. Ayan.
tapos continue. Connect later na lang to kasi hindi naman and then select career. Yan na yung bagong profile natin from the top. Start career lang, skip nyo lang yung wizard or kayo na bahala. Santayin lang natin. Ayan. Pagkapasok, ipapasali kayo saan kayo gusto nyo magsimula. Sa nakikita nyo maraming map, maraming city. Kasi dahil yan sa Magic DLC, tuturo ko na lang sa next video natin yung paano tayo magka Magic DLC. At try natin dito magsimula. Tapos ang una-una nyong gagawin is tapusin nyo yung job, pinaka first job ng tutorial. Hindi nyo pwede ma-skip yan. Ayan, click nyo lang yung enter. Tapos pwede na kayo magmaneho. Yan, nakatrack. Sundan lang po natin, tapusin lang po natin tong job. Speed up na lang natin. Ayan po, habang bumabiyahe kayo ng first job nyo, kung may makikita kayong question mark, it's either truck dealer yan or recruitment agency. Kaya kailangan nyong i-check, puntahan yung question mark para ma-unlock nyo yung truck dealer. Puntahan muna natin yung unang question mark. Ayan. Ayun, makikita nyo yan, recruitment agency. Hindi yan yung kailangan natin. Tapos select na lang natin yung isang question mark para ma-check. Speed up na lang natin ulit. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung purpose natin pumunta dyan sa question mark. Click nyo lang back, tapos yan, yung truck dealers hindi pa naka-unlock, makikita nyo. Ayan, tapos balik tayo, puntahan natin. Ayan yung truck dealer, Renault. Tapos click nyo yung enter. Tapos balik nyo lang. Then balik nyo doon, kita nyo na unlock na natin yung truck dealers. So tapusin na natin yung job natin. Yan, speed up lang natin ulit para magpabilis. Ayan. Tayo sa location ng job. Ako lumampas pa. Pasensya na, naka-keyboard lang ako eh. Ayan. Tapos click nyo yung pangalawa para may XP at madali lang. Then park na natin. Ayan. Nakita nyo lang trailer kasi naka-bus mods na yan, kaya wala yan. Ayan. Click nyo natin letter T para show result.
And then, yan. Kahit anong company branding na confirm nyo lang, andyan na yung garage nyo. First garage. And after, punta na kayo sa truck dealers. Yan. After ng truck dealers, click nyo yung access mode dealer sa baba. Click nyo yung Marco Polo, yan yung bus natin. Then, customize. Papakita ko sa inyo saan yung mga iba't ibang skins. Punta kayo sa chassis. Ang first chassis niyan is, andyan yung mga skin ng Mindanao. Karamihan sa mga Mindanao skin yan. Tulad ng Ceres, sa nakikita nyo. Tapos yung pangalawa, nandyan yung mga Florida, yan. And then sa pangatlo naman, andun yung mga Victory Liner, Solid North, Partas, andyan lahat. Tapos yung engine, kung gusto nyo mabilis, yan, saselect nyo na lang yung 780, yan ang pinakamalakas. Tapos recommend ko na lang yung yan na gear. Then, papakita ko sa inyo paano lagyan ng maleta at passenger. Click nyo lang yung accessories, click nyo yung button na G8, click nyo yung maleta. And then, sa passenger naman, click nyo yung steering wheel, lingon lang kayo sa likod, tapos click nyo yung button sa upuan, click nyo yung pasaheros. Ayan, ganoon lang po kadali. Kayo na bahala kung gusto nyo palitan pa yung ibang design. Pwede nyo rin lagyan ng bull bar, or kaya yan, lagyan natin ng bull bar para medyo maangas. Lagyan natin ng bull bar, tapos select nyo yung red, pili na kayo ano gusto nyo ilagay, ilaw or kaya sa screamer, yan, para may air horn kayo. Then din sa taas pwede nyo ng palitan. Tapos confirm nyo lang. After ma-confirm, click nyo yung purchase. Then select nyo yung garage nyo, yan yung garage. Tapos select mo yung character mo. And then click mo yung OK. Tapos click mo yung drive. Yan skills, kailangan mo punuin yan para sa lahat ng job pwede ka nang kumuha. Kahit anong klaseng job pa yan. After click nyo na yung drive, ayan. At yan po, meron na po tayong bus, pwede na kayo magmaneho. Yun lang po, salamat, wash out.